Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Pusat Semarang. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Brebes. Ingkang kula hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Korcam Kersana, Korcam Tanjung, Korcam Banjarharjo, Korcam Songgom, Korcam Jatibarang. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Yayasan Nurul Ilmi, Bapak Dr. Katibi MKM dan jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Kepala Lembaga Pengguna Metode Qiraati secabang Brebes. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah secabang Brebes pengguna metode qiraati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk menghadiri acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh barokah ini. Dan mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pagi ini alhamdulillah tadi sudah disaksikan bersama pembacaan surat pendek dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu adalah susunan acara khotaman yang sudah dibacakan oleh khotimin khotimat pada pagi hari ini. Alhamdulillah, 25 peserta khotaman pada hari ini sudah melaksanakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya itu adalah rangkaian lalaran gharib dan tajwid. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini, yaitu untuk memandu acara lalaran gharib dan tajwid. Sebelum itu saya pengen tanya kepada anak-anak kita ini, bagaimana? Sudah siap atau belum kita akan lalaran gharib dan tajwid? Siap atau belum? Insyaallah siap. Yang kompak, insya Allah siap. Oke? Sudah siap? Insyaallah siap. Ya, alhamdulillah sudah siap Bapak Ibu. Bapak Ibunya sudah siap belum menyaksikan? Sudah. Kalau sudah siap, mic-nya dipegang. Siap, Bos? Ya. Ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil wa kecil. Harus berhenti 2.3. Aku berhenti di salah satu tempat. Kalau aku wajib, karena aku sebaiknya berhenti. Soalnya kau belum berjalan. Karena sebaiknya berjalan. Anak
dibaca panjang terdapat di surat 45 Al-Furqan ayat 39 juz 19. Nilai panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat Al-Imran ayat 19 juz 4. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Mayyasha'illahu, hati-hati saja panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Lamin, hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Nadaini arinal ladina terdapat di surat 1 Fussilat ayat 29 juz 24. Hati-hati ma'idin bukan yaumaidin terdapat di surat 11 Hud ayat 12. Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Illallah bukan illallah. Terdapat di surat 68 An-Mujadalah ayat 2 juz 28. Allah bukan wali. Terdapat di surat 60 At-Tolak ayat 4 juz 28. Hati-hati Maulida ini bukan Khalidina. Terdapat di surat 9 Al-Hasyr ayat 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihi bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Hadr ayat 10 juz 26. Hati-hati kaunya dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 18. Hati-hati kaunya dibaca pendek. Terdapat di surat 9 Az-Zumar ayat 23. Waliyabluwa wa nabluwa lan nadwa. Panjang dibaca pendek. Litahluwa wa panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Liyabluwa wa panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 7 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyabluwa wa panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 10 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wanabluwa wajib panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 61 juz 26. Lan nadwa wajib panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Apain wajib panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 94 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 17. Malaik panjang dibaca pendek. Samuda daya panjang dibaca pendek. Waginna daya panjang dibaca pendek. Kafi ayat 38 juz 15. Walakinna daya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat Da'a Al-Qatatain wakafnya dibaca panjang satu alif. Alladzina miniwadi wa kalimah tidak boleh dibaca alladzina tetapi alladzina qomanillahu Qatatain dibaca pendek karena ada meniwa. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 9. Qaumu Qatatain dibaca pendek karena ada meniwa. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 9. Adanya ula Qatatain dibaca pendek karena ada meniwa. Terdapat di surat 63 An-Najm ayat 50 juz 27. Aula wa ni'abatu Qatatain dibaca pendek karena ada meniwa. Terdapat di surat 62 Al-Muha ayat 11 juz 28. Baro'ah wajaran baro'ah boleh membaca kalimat masalah.
illa wa tulisan illa sebaiknya dibaca wasal kecuali 3. Illa ta'muru dapat di surat Al-Fatihah 73 juz 10. Illa ta'muru dapat juz 9 Al-Fatihah ayat 9 juz 10. Illa ta'muru dapat juz 9 Al-Fatihah ayat 40 juz 10. Allah ta'dilu i'dilu jika dibaca wasal Allah ta'dilu dilu terdapat surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Jalan dalika jika dibaca wasal jalan dalika terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. La ta'lamunahum Allah ya'lamuhum jika dibaca wasal la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum terdapat surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Anna jika dibaca wasal dalikum anna 22 Al-Hajj ayat 72 17. Al-Ankabut Taurat jika dibaca wasal Al-Ankabut Taurat terdapat surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Masalah alhamdulillah jika dibaca wasal masalah alhamdulillah terdapat surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Bisamawati tuni jika dibaca wasal bisamawati tuni terdapat surat 22 Al-Hajj ayat 72 17. Al-Huna jika dibaca wasal Az-Huna hunalik terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 60 21. Rasulullah jika dibaca wasal Rasulullah wa qalu terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. Sabila jika dibaca wasal as-sabila rabbana terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Yap suatu balik tulisannya dibaca terdapat di surat 2 Al-Baqarah. Jalannya ada gambar contohnya ada 3 boleh dibaca simnya tutup boleh dibaca boleh dibaca sim amhumul musaidiruna yang satu tetap dibaca soti musaidirin yang satu tulisannya sot boleh dibaca Al-Baqarah ayat 245 juz 2 Basta tulisannya sot dibaca sim terdapat di juz 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8 amhumul musaidiruna tulisannya sot boleh dibaca sot boleh dibaca sin amhumul musaidiruna atau anhumul musaidiruna terdapat di surat Al-Mu'ahatun ayat 37 juz 27. Musaidirin tulisannya sot boleh dibaca sot Al-Ghasiyah ayat 22 juz 30. Setiap bertemu dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengan Al-Quran hanya dapat atunya punya nun sin wa nun kin wa nun atunya tidak rojim terdapat 19 Ibrahim ayat 13 punya nun tidak rojim terdapat 1 As-Saff ayat 28 sin wa nun tidak rojim terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 13. Inna nun kita rajim terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 69 7. La ta'manna badan islam ya mansuh di tempat-tempat umum sebagai ayat Rahman terdapat di surat Yusuf ayat 11 12. Jami'un bacaan kasih tadil ialah memberikan bunyi hamzah terdapat di surat 1 Fussilat ayat 44 24. Majraya badani malai ialah memberikan bunyi hamzah terdapat di surat 11 Hud ayat 61 juz 12. Tulisan irkam mana dibaca irkam mana terdapat di surat 11 Hud ayat yang 42 juz 12. Tulisan kisalismu dibaca kisalismu terdapat di surat 11 Al-Quran ayat 11 juz 26. Tapi boleh dibaca Darwin terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Salah silah yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Mimnya dibaca pendek iwaja qaima saka ialah bersejenak sedangkan satu alif tanpa berlapas terdapat di surat 14 Al-Kahfi ayat 15. Marqadina ada sakta ialah bersejenak sedangkan satu alif tanpa berlapas terdapat di surat
Sunan Al-Katsir ayat 52 23 Wakilaman Rosaka Saka Ayalah Bersejenak Sekali Rema Penambal Terabal Terima Al-Qiyamah ayat 27 29 Roma Saka Saka Ayalah Bersejenak Sekali Rema Penambal Terabal 83 At-Taufik ayat 14 30 Kuariro, cara membacanya ada 3 1 berhenti pada Kuariro ayat 16 yang dibaca pendek pada Kuariro ayat 11 dibacanya pendek wa yutabu alaihim bi aniyatin min bid'atin wa aqwamin kanat qawarira min bid'atin qaddaruha taqdira wa yuqamu alaihim bi aniyatin min bid'atin wa aqwamin kanat qawarira min bid'atin qaddaruha taqdira 3 pada Qairah ayat 16 pada ayat 16 dibaca sukun diulang dari Qairah ayat 16 wa yuqamu alaihim bi aniyatin min bid'atin wa aqwamin kanat qawarira min bid'atin qaddaruha taqdira 176 Qadar atau Al-Insan ayat 15 dan 16 29 Alhamdulillah. Pradin, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Silakan diminum dulu. Tadi yang dibacakan itu adalah lalaran gharib. Alhamdulillah sudah bisa anak-anak kecil seperti ini menghafal gharib. Alhamdulillah. Satu lagi Bapak Ibu, lalaran tajwid. Sudah minumnya? Sudah. Kalau sudah minumnya ditutup biar nggak tumpah. Nah. Bapak ibunya sudah siap? Anak-anak sudah siap? Yang kompak. 1, 2, 3 anak-anak siap? Iya. Dipegang lagi mic-nya. Ta'awul basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna kadadat jamun dan contoh inna summa innama walamma walakinna perbedaan sukun kata sama dalam suara beda dalam tulisan man min gun hukum sukun dan dibagi 5 1 idgham di gunna 2 idgham di gunna 3 iklan 4 baca
sukun dibagi tiga, satu ikut misli, dua sukun, tiga dan sukun ikut misli. Setiap sukun bertemu mim contoh lahu umma yattaqunahum ma'ahum lakum ma sa'altum antum muslimin. Setiap sukun bertemu contoh innahum bidzalika tarmihim bijalim dzalikum bala'un maqam biwalidina. Ila sababi setiap sukun bertemu huruf selain mim tanpa contoh unaimuna kuna amhakum antum dahiruna alam tudirhum. Ikakan mutlain setiap sama yang bertemu sukun contoh idrib atau kayu tribil qasri wa qadalu rabya tijaratuhum. Ikakan mutlain setiap sukun bertemu ta, sukun bertemu ta, sukun bertemu ta, sukun bertemu ta, sukun bertemu ra, sukun bertemu za contoh, sukun bertemu ta qalat ta'ibatun, sukun bertemu ta la yumlarata, sukun bertemu dal asqalat tawal, sukun bertemu ta qad tabayyana, sukun bertemu ra qurrabi, sukun bertemu za mudah dan seta sadar kaf dibagi dua, dan kalau kubra yang nantinya mendatang disahkan dibaca wakaf ahadun ahad khalaq hukum rabbul Allah dibagi dua, tawin dan tawin kita jalan Allah Allah tidak bermata ada doma contoh wa'ulahu nasrullah dibaca takir jika rabbul Allah didoleh kasroh bismillahirrahmanirrahim hukum dibagi dua al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-samsiyah setiap al-bertemu huruf samsiyah, huruf samsiyah ada 14 bahasa bahasa ini watini ad-dunya as-salatu was-samsi ar-rahmani an-nimati al-qurani was-samarati al-qamariyah. Setiap al-bertemu huruf qamariyah, huruf qamariyah ada 14 batim hawaii al-muqtam biwawa al-gaya tanta al-balagu al-hamidu al-jumhatu al-qadiru al-wahidu al-filu al-qadiru al-azizu al-wajib. Setiap katanin bertemu dan satu kalimat tidak boleh baca jangkok di Al-Quran ad-dunya bunyanun sinwanun kumra dibagi dua, tawin dan tawin ya dibaca tawin robbana robbana kain robbana khairun robbana matain wai dan kafirun sukun ditawin dalam tawassul amin tabu irjiun sukun ditawin selainnya yang sebelumnya dapat teman yang dibaca tadi bahasa kata lain redon hotren rasulullah didalik terapir auna bakatir royam jalur mati selainnya yang sebelumnya dapat dibacakan hukum dibagi dua, matabe dan matabe pada dikuti sukun kemarin sukun bacanya satu alif pada dua rakaat contoh dibagi 13 dua menjadi mubasin tiga materi diri sukun 4 materi wadi 5 materi anak materi 7 materi 8 materi 9 materi 11 materi 12 materi satu kalimat wajahnya panjangnya 3 alif atau 6 rakaat.
Ummina wa iyyakum nabiyina majlis Ria Fata diikuti wow atau ya sokon pertama huruf hidup dibaca wakaf pentingnya 3 alif atau 5 Awun haum ilahi Antati mutakar kalimis Siap matabi bertemu tasid pentingnya 3 alif atau 6 huruf contoh Ura Dolin Atuhan Sunni Antati mutakar kalimis Siap matabi bertemu tasid 3 alif atau 6 huruf contoh Ya, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah.